विशेष कर 47 अध्याय 10 स्कंद उद्धव आसती ब्रजभूमि की राधा को पाखे राधा से कृष्ण विरहरे दिव्य उन्माद अवस्था प्राप्त होती सर्वांगे कंपादी विकार सब उद्गम हो क्षण क्षणे मूर्छा दशा उद्घूर्णा चित्रोजल्प क्षण क्षणे मूर्छा दशा देखा दुर्विषह विरह अग्नि मध्य मान किंतु एक विचित्र कथा मादनाख्य महाभाव सागर किसी असंभव नुहे राधा भावनेत्र देखिले श्रीकृष्ण कौन सी मथुरावासिनी संगे आनंद कर देखी विरहिणी राधा मानिनी अनेक चेष्टा करी मान भंजन करी न पारी से कृष्ण चली जाइए एक कला भ्रमर को दूत कर निकट को राधा निकट पठे ये मान प्रसादन निमित्त भ्रमर आसी राधा श्रीचरण पार्श्व गुंजन करू राधा स्फूर्ति अच्छे विरह तीव्रता स्फूर्ति को साक्षात्कार बोली मन हो विरह तीव्रता स्फूर्तिटा को साक्षात्कार मन हो राधा भावुंट आयाती च मम निकटम जाती च निर्नृत्य मातुरम नगरम प्राणबल्लभ अन्यर अलक्ष्य आम निकट को आसती पुणी गुप्त भाव चली जाती शुभम कास्तनवामा रमयती रमण सतत्रापि शुभम मथुरा नगर मध्य अनेक प्रियतमा आसती नथुआ गुप्त भाव आसी पुणी चली जाऊँ कहीं भावी भावी जेपरी से मथुरावासिनी को से देखुं भाव नेत्र संगे श्यामर मिलन देखुं जायंती कृष्ण संगम देखु देखु मान हृदय ही जाऊँगी महाविरह दुखर समुद्र मध्य मान अपनी एक क्षुद्र दीप उदय राधा देखिले श्रीकृष्ण प्रेरित कला भ्रमरटी राधांकर पाद पाखे घूरी बुलुची तार श्मश्रु पीतवर्ण ता देखी राधांकर मान अधिक दृढ़ है दुर्जय मान भंग अवस्था निर्वेद नाम को संचारी भाव ढेउ आसीगला से श्रीकृष्ण प्रति दोष दृष्टि बसत पर्याप्त बुद्धि आसला अशेष दोषर आकोट श्रीकृष्ण प्रीति कौन प्रयोजन नहीं यही भाव अंतर उदय होवार भ्रमर को कहवाक लगे ठीक यही समय उद्धव आसिक पहुंचती राधा निकट में दंडायमान होती भाव विहला राधा उद्धव को देखी पारना किंतु जहाँ कहते सब शुणुंट उद्धव राधा राणी कहते मधुप कीट बंध मास प्रसंग अरे कपटर बंधु तू कहीं दुष्टता करुचु मो सम्मुखें दंडायमान होकर क्षण चली जा तो पक्ष दुष्टता अनुपयुक्त नुहे कारण तू मद्यपान करछु तो तोर प्रभु तो मधुपति से जो मधुपान करिछु प्रभु भृत्यर मेलन भल मधुपतिर दूत मधुप देख सखीगण ये दूत को जिते सरल मन करते सरल नुहे मद निशारे विक्षिप्त चित्त सरल मन किंतु मस्तकर कंपन अव्यक्त शब्द शुणी बुझा से केते धूर्त अरे कीतब बंध कपटर मित्र से कपटर चूड़ामणि तू अपेक्षा कपटा कपटा प्रतिमूर्ति भीषण कपटता नथिले कपट को छलन करी ता सहित बंधुत्व करा गए जे समस्त को ठकाए ताहाकु जे ठकी जानी सेई कपटर बंधु ठकीबार कौशल है ताहार सरलतार बाहर सरलतार प्रकाश राधांकर कथा सब उद्धव शुणुंट इच्छा है श्रीमती पाद पद्म प्रणत हे यहपरी भावी टी अग्रसर हेले राधा उद्धव को देखु देखुना भाव नेत्र भ्रमर को देखिक कहते
আরে ধূর্তর মিত্র, তোমার পাদ স্পর্শ কর না। যদি প্রণাম করিবার একান্ত ইচ্ছা তাহলে দূরে রই প্রণাম কর, বলতে শুনা মা কুসাঙ্গী তো ভଳି মদ্যপ মোর পাদ ছুঁইলে পাদ অপবিত্র হব। এই পাদর গৌরব তো জানিনু, তোর অপবিত্র সখা কেটে তোর এই পাদ স্পর্শ করি সুপবিত্র হয়েছি। রাধা এই কথা কয়া পরে ভ্রমর যেপরি টিকে দূরেই যাই অন্য দিগরে যাচ্ছি, তা দেখি রাধানী କହିଲେ ତୁ ମୋ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ପାଦ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବା ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ତୋର ନାହିଁ। ତୋର ବନ୍ଧୁ କେତେ ଥର ମୋର ପାଦ ଛୁଇଁବା ପରେ ସାହସୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଯା ଦୂରେଇ ଯା। ଉଦ୍ଧବ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଛି, ତୁମର ଶ୍ରୀଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅଧିକାର ମୋର ଅଛି। ରାଧା ଭାବ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏପରି କଥା ଯେପରି ଭ୍ରମର କରୁଛି, ତାହା ଶୁଣି ସେ ଉତ୍ତର କଲେ ତୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ପାରିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ମଦ ଖାଇକି ନ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି କହୁ ମଦ ଖାଇ ନାହିଁ ତେବେ ଶୁଣ, ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଛୁ, ତାର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି। ତୁ ଯେଉଁ ବେଶରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଏ ବେଶରେ ମାତାଲ ଛଡା ଆଉ କେହି ଆସେ ନା। ମଦରେ ଯାହାର ମସ୍ତକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ସେ ଏଇ ବେଶରେ ଆସେ। ଯଦି କୁହ ବେଶରେ କଣ ଦୋଷ ହେଇଛି ତାହା କହୁଛି ଶୁଣ। ତୋର ଶ୍ମଶ୍ରୁ କାହିଁକି ରଙ୍ଗ ହେଇଛି? କୁଙ୍କୁମ ମାଖିଛୁ? କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ ଏତେ କୁଙ୍କୁମ? ଆମର ମଥୁରାବାସିନୀ ସପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ବୁକର କୁଙ୍କୁମ ନା, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଗାଢ ଆଲିଙ୍ଗନ କାଳରେ ତାହା ମାଖି ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ବକ୍ଷମାଳାରେ ତୁ ବସିଥିଲୁ, ସେତିକି ବେଳୁ ତୋ ମୁଖରେ ତା ଲାଗି ଯାଇଛି। ସପତ୍ନୀ କୁଚ ବିଲୁଳିତ ମାଳା କୁଙ୍କୁମ ଏଇ ମୁଖ ନେଇ ଆସିଛୁ ନା ମୋର ମାନ ଭଙ୍ଗେଇବା ନିମିତ୍ତ? ଧିକ୍ ତୋର ଧୃଷ୍ଟତା। ନିଶ୍ଚୟ ମଦ ଖାଇଛି, ତା ନହେଲେ ଏପରି ଭ୍ରମ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନା। ପ୍ରିୟଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭରେ ଧନ୍ୟା ସପତ୍ନୀଙ୍କର ବକ୍ଷ କୁଙ୍କୁମ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଶରୀର କ୍ରୋଧରେ ଜଳିଯାଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗଭୂଷଣ କରି ଆସିଛୁ ମୋର ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଭ୍ରମର, ତୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ମୋର ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବାରେ। ତୁ ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଯା, ଚାଲିଯା। ସେଠାରେ ମଥୁରାବାସିନୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ମାନ ଭଞ୍ଜନ କର। ସେଠାରେ ଅନେକ ମାନିନୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରୁ କରୁ ଆଉ ଜଣେ ମାନବତୀ ହେଇଯିବେ। ସେଠାରେ ତୋର ଜୀବନ କଟିଯିବ ମାନ ପ୍ରସାଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଏତେ କାମ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ତାହାର କୁଙ୍କୁମ ଲଇଆ ନିଜ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ରଙ୍ଗାଇଆ, ତାହାର କୁଙ୍କୁମ ଲଇଆ ନିଜ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ରଙ୍ଗାଇଆ। তুমি কেন ব্রজপুরে অইলা, তুমি কেন ব্রজপুরে অইলা, তুমি কেন ব্রজপুরে অইলা, তুমি কেন ব্রজপুরে অইলা। যার দূত তুমি, যার দূত তুমি হেন জন, তুমি হেন জন, মানিনী মথুরা নারী, তার প্রসাদ পরহরি। মানিনী মথুরা নারী, যদু সভায় পাবি বিড়ম্বন, যদু সভায় পাবি বিড়ম্বন। ଚିତ୍ରଜଳ୍ପର 10 ବିଧ ଭେଦ ଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଜଳ୍ପ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଅସୂର୍ଯ୍ୟା ମଦଜୁଜା ଯୋବଧି ରଣମୁଦ୍ରୟା ପ୍ରିୟସ୍ୟା କୌଶଳୋଦ୍ଗାର ପ୍ରଜଳ୍ପ ସ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତ। ଅସୂୟା, ଈର୍ଷା ଆଉ ଗର୍ବ, ଏଇ ତିନୋଟି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ସହିତ ଅନାଦର ପ୍ରକାଶରେ
କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଚତୁରତାର ଉଦ୍ଗାରକୁ ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ଲୋକର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କିତବ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅସୂୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସପତ୍ନୀ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଈର୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି। ଅଙ୍ଘ୍ରିମାସ୍ପୃଶ ମୋର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ବ ପରିସ୍ଫୁଟ ହଉଛି। ମାନିର ମାନ ପ୍ରସାଦନ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଦୂତ କରି ପଠେଇବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଜାଣେ ନା, କାହାକୁ ଦୂତ କରି ପଠେଇବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଜାଣେ ନା, ଦୂତ ଜାଣେ ନାହିଁ କି ଭାବରେ ମାନ ଭଞ୍ଜନରେ ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ଏ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅକୌଶଳ ଉଦ୍ଗାର ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଯେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଚତୁର ଅପଟୁ ତାହା ପୁନଃ ପୁନଃ ଘୁରେଇ ଫିରେଇ କୁହାଯାଉଛି। ସୁତରାଂ ଦିବ୍ୟନ୍ମାଦ ରାଧାଙ୍କର ଚିତ୍ରରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ସର୍ବ ପ୍ରଜଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣରେ ଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ରାଧାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେପରିକି ଅନେକ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରି କହିଛନ୍ତି, ବସ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ହିଁ ମହାଭାବମୟୀର ଭାବର ଉଦ୍ଗାର। ରାଧା ଯେଉଁ ଭାବମୟ ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମାନ ଉଦ୍ଧବ ତା ସବୁ ସବଳ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ବୁଝିବା କଠିନ। ଉଦ୍ଧବ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏପରି କଠୋର ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ସଜ୍ଜନାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରେ କଣ ନିନ୍ଦା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ? ରାଧା ଭାବ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମର ଯେପରି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛ କାହିଁକି? ସେ ତ କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ତେବେ ଭ୍ରମର, ତାହାର ଦୋଷର କଥା ବହୁତ ଅଛି, ତାହାର ଦୋଷ ଅତି ଗୁରୁତର, ତାହା କେବଳ ମୋର ଅନୁଭବର ଗୋଚର, ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନା। ସେ ଆମ ଧର୍ମ କର୍ମ ନାଶ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ନିଜ ଅଧର ସୁଧା ପାନ କରାଇ ସକ୍ରୋଧ ଅଧର ସୁଧାଂଶା ମୋହିନୀ ପାୟିତ୍ୱା। ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ନାହିଁ ତାହାର ଅଧର ସୁଧାର ତୁଳନା ଏହି ବସ୍ତୁ ପାନ କରାଇ ଧର୍ମ ନାଶ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୁହ ଆମେ ପତିବ୍ରତା ହୋଇ କାହିଁକି ପାନ କରିବାକୁ ଗଲୁ, କାହାର ଅଧର ସୁଧା? ସେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। এই সুধা মোহিনী মোহকারী আমার বুদ্ধিনাশকারী চিত্তরে দুরন্ত লালসার উদ্গম হয়, তার মধুর অধরর দর্শন মাত্রকে বিচার সামর্থ্য লুপ্ত হয়ে যায়। তাঙ্কর শ্রীমুখর নয়ন দেবার সঙ্গে সঙ্গে কোন যে তীব্র লালসা জাগে অন্তর মধ্যরে তাহা বুঝি পারিবে নাহি অন্য কেহি। যাহাঙ্কর সৌভাগ্য নাহি এ চান্দ অধর দর্শন করিবার তীব্র কামনার আবেগরে আমমানে এই সুধা লালসারে উন্মত্তা হয়েছিল। যে ভাবে সে তাহাঙ্কর অধর মধুরিমা আমমানকে পান করেছিলে ত্রিভুবনের তাহার দৃষ্টান্ত নাই, কিন্তু সে যে ভাবে আমমান ত্যাগ করছেন তাহার দৃষ্টান্ত হে মধুপ তুমি। তথ্য যে অস্মান ভবাদ্রু, তুমি যেপরি মধু খাই ফুলକୁ ছাড়ি চালি যাও, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ପ୍ରହରୀ ଭଳି ଏ କଥା କହିଲେ କମ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ତ ଭ୍ରମର ଜାତି, ମଧୁପାନ କରି ତ୍ୟାଗ କର, କିନ୍ତୁ ସେ ପାନ କରାଇ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଫୁଲକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛ, ସେଥିରେ ଆଉ ମଧୁ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ମନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁମନ ସହିବ କେବଳ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ସମୁଦ୍ରରେ ଡୁବେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯାହାଙ୍କର ସୁଖ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୁଶ୍ରୀଳ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରେ କୁହ? ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଭିସନ୍ଧି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧରସୁଧା ପାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖରେ ପକେଇବା। କପଟି ତୋର ପ୍ରଭୁ ମନରେ ଭାବେ ଯଦି ତୀବ୍ର ଦୁଃଖ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ, ତେବେ ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ସେମାନେ ଯଦି ମରିଯିବେ ତେବେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୃତ୍ୟୁହୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେହ ମରୁନି। ଶ୍ରୀ ଅଧରର ଅମୃତ ଖାଇକିରି ସେ ଅମୃତ ଯେ ଖାଇ ସେ କଣ ମରିବ? ଶ୍ରୀ ଅଧରର ଅମୃତ ଖାଇକିରି ମୃତ୍ୟୁହୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ମରିବାକୁ ଦେବେ ନା। ଭ୍ରମର, ତୁ ଯେପରି ଦୂରରୁ ଫୁଲ ରଙ୍ଗରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନିକଟକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଗୁଣଗୁଣ କରି ଗୁଣ ଗାଇ ଶେଷରେ ଚୁମ୍ବନ କରି ମଧୁପାନ କରୁ, ସେ କପଟ ଚୂଡ଼ାମଣି ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୁପ। ଦୂରରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗଗନ୍ଧ ପାଇ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, କେତେ ଗୁଣ ଗାଆନ୍ତି, ଶେଷରେ ଅଲକ୍ଷିତରେ ମଧୁବର୍ଷୀ ଚୁମ୍ବନ କରି ନିଜ ଅଧର ସୁଧା ପାନ କରାନ୍ତି।
ରାଧା କ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୀରବ ହେଲେ। ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନ କରି ଉଡି ବୁଲିଲା। ଗୁଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟରେ ରାଧା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମର କହୁଛି, ତୁମେ ତ ରାସ ଦିନ ଜୟତୀ ଏ ଅଧିକ ଶ୍ଲୋକରେ କାନ୍ଦି କରି କହିଛ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ଇନ୍ଦିରା ନିରନ୍ତର ତାହାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ, ଏତେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କଣ ତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରନ୍ତି? ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଧା କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମର କଣ କହୁଛୁ? ବୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ୱରୀ ଯାହାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ସେବା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋପାଳ କନ୍ୟା ହୋଇ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛି କାହିଁକି? ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାଙ୍କର ଆପାତରମଣୀୟ ବାକ୍ଚାତୁର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ଚିତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ହୃତ ଚେତା ତମ ଶ୍ଲୋକ ଧରତି। ଯଦି କୁହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଈଶ୍ୱରୀ, ସେ କାହାରି କଥା ଚତୁରତାରେ ଭୁଲିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ମନେ କରେ ଈଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋପାଳୁଣୀ ହେଲେ କଣ ହବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ବିଚକ୍ଷଣା। ଆମେ ମଧୁପତିର ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ତୋତେ ନିଷେଧ କରି ଦଉଛି, ତୋର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ସେ କପଟି ସଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତା କରନା, ତାହେଲେ ପରିଣାମରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଆମ ଭଳି କାନ୍ଦିବାକୁ ହବ। ଶକ୍ରୋଦର ଶୁଭାଂ ସ୍ୱାଂ ମୋହିନୀ ପାୟୟିତ୍ୱା ସୁମନସୈବ ସଦ୍ୟସ୍ତତ୍ୟଧି ତସ୍ମାନ୍ ଭବାଦୃ ପୁରୀ ଚରତି କଥଂ ତତ୍ପାଦ ପଦ୍ମଂ ପଦ୍ମା ह्यपीबतः उत्तम श्लोक जलती। ये दशम स्कंद भाव 47 अध्याय 13 श्लोक पाई। ये श्लोक रे चित्रजल्पर द्वितीय भेद परिजल्प अंगति प्रकाश पाई। एक दशम कथा अछि। भ्रमर गीता को कहा जाए राधानिक ये अवस्था से कथा कहा राधिकार चेष्टा रही उद्धव दर्शनी यही मत दशा प्रभुर पड़े जाती ई भाव से राधा बात प्रचुर राधिकार भाव देছে उद्धव दर्शनी সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে। এ মহাপ্রভুর ভাব রাধিকার ভাব মূর্তি প্রভুর অন্তর সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ এই যে উন্মাদ হয়েছি চিত্রজল্প সেই প্রকারে মহাপ্রভু করছেন। ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় এই ভাব। তেণু কৃষ্ণଙ୍କର এই ভাব সেই গৌরব। ତେଣୁ ଭାବର କେବଳ କଥାତ ରହିଛି, ନଚେତ୍ ତତ୍ତ୍ୱତଃ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଗୌର, ଗୌର ହିଁ କୃଷ୍ଣ।